जय करोड़ टाकलाइने जे चौमारी इबो कैसा इतिहास भारत वर्ष रचना खालाइना सी इतिहास रचना खालाइने बागै करबुकनि बरबती नेइरो सेरकम खालायो जे इ समानबो इतिहास खालाइलारनानि बागै जत्त भाई इरो प्रथम लाखायखा तमा इतिहास नाय इ एकविंश शताब्दीय पृथिवीर कायथाम स्वैराचारी राष्ट्रनायक आसाइखा एकविंश शताब्दीते तीन जन स्वैराचारी राष्ट्रनायक तार मध्य दुई जन क्षमताच्युत प्रथम जन हইল अमेरिकार डोनाल्ड ट्राम्प ये नरेंद्र मोदीर मतो अमेरिकाते जे बहु धर्मेर मानुष सादा आछे कालो आछे अन्य रंगेर मानुष आछे ये डोनाल्ड ट्राम्प बोलतो सादार बिरुद्धे कालो कालार बिरुद्धे अन्य ये डोनाल्ड ट्राम्प के अमेरिकार मानुष आज থেকে বছর দেড়েক আগে শাস্তি দিছে আরেকজন এরকম স্বৈরাচারী এখন এক রাষ্ট্রনায়ক ব্রাজিল নামে এক দেশ ফুটবলের দেশ পেলে তার দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ছিল জাইর বলসোনারো তাকেও ब्राजिलेर मानुष आज থেকে বছর খানেক आगे क्षमता থেকে ছুঁড়ে ফেলাই দিছে এবার ভারতবর্ষের পালা नरेंद्र मोदी আরেক নেতা গত 10 বছর মিথ্যা বুজরুকে হিংসা এবং सरकारी যন্ত্রের অপব্যবহার মাধ্যমে 10টা বছর এই দেশটাকে প্রায় জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে।